Dugtot gyud. Positive. Positive nga dugtot siguro. Guys, oh. Mo ni spot na mo na ano nas babaw. Mo ni spot na mo. Tag-as mo di kahoy ni atong spot dol, ha. Tag-as kahoy oy. Asa man ni kahoy ya? Dol dol. Ha? Ayaw yan ho ka. Yan ho na. Saw mo na ni mo dol. Manok na kay patataga na. Nara sa tong idol. Cloud, atong idol kakuha na pod. Jain. Bay atong idol. Oh. Kuha mamaw gid iya. Oh, 9 minutes na. Murag mamaw magani masol, mas mamaw ni kuha. Lustridol. Sige. Lustridol. Sige bira. Dili dugtot ako lagi. Ipadol. Apa kita kung dugtot?